Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang ni merupakan tutorial 4. Kita akan sentuh chemical cell ataupun voltaic cell. Satu lagi kita akan sentuh berkenaan dengan electrolysis. Okay, so akan ada 2 part lah untuk tutorial ni sebab dia panjang. So untuk part yang pertama kita akan tengok chemical cell ataupun voltaic cell. So kita kena tahu, okay, chemical cell dia punya energy chain from from chemical to electrical. Dia daripada chemical to electrical lah. So dia generate electricity. So kita panggil dia simple voltaic cell ataupun chemical cell. So kalau bahasa biasa dia nama dia adalah battery lah ataupun dry cell. So the cell that produce electrical from chemical energy. So simple voltaic cell macam ni je. Dia ada electrode different. Okay, different electrode. Okay, lepas tu dia ada electrolyte. Okay, lepas tu dia ada voltmeter. Okay, lepas tu ada connecting wire. So yang ni je lah yang untuk simple voltaic cell. Okay, how to construct simple voltaic cell. So two different metal with different electropositivity. Okay, immersed in the electrolyte, connected to the wire by to the voltmeter. So potential difference detected by the voltmeter indicate the production of electricity. So voltaic cell contohnya macam ni lah. Okay, kita guna sub-bridge. Sub-bridge adalah yang ni. Yang ni cikgu dah terang dalam lecture note. Okay, to construct voltaic cell, yang ni two different metal juga, immersed in different sort of solution. So kalau dia pakai zinc, kita pakai zinc sulfate. Copper pakai copper sulfate. So kita connect dengan sub-bridge. Itu je lah. Both separated using the sub-bridge. So the glass tube containing any electrolyte. So yang ni contoh untuk sub-bridge kan. Dia ada satu tube kaca yang diisi dengan electrolyte, tapi dia tak react dengan salt solution dalam tu lah. Okay, so potential energy detected by the voltmeter indicate the production of electricity. The function of sub-bridge, yang ni memang penting kamu kena hafal, to allow the movement of ion in order to complete the circuit. So normally kita akan guna ni lah contoh sub-bridge. Yang ni dah sentuh dalam lecture note. Yang ni kita guna porous pot. Porous pot kita guna same beaker lah. Same beaker. Kita tak nak dua beaker yang sama, kita guna same beaker tapi kita guna porous pot. So porous pot ni dia adalah ni lah, sama je function dia macam sub-bridge, cuma dia ada lubang-lubang lah kat sini. So kalau copper punya electrode kita pakai copper sulfate, kalau zinc kita pakai zinc sulfate, dia akan sama lah. Okay, so kita tengok voltaic cell work. So elektron akan lalu daripada anode to cathode. So this one anode, dia akan lalu ke cathode. So dia akan lalu based on connecting wire. Okay, lepas tu anode akan jadi oxidation lah. Yang ni akan undergo reduction. So kat sini dia adalah voltaic cell je. Okay, so syarat yang pertama, the metal with more negative ataupun less positive metal akan undergo oxidation. So dalam kes ni yang ni lah. So zinc E0, E dia adalah negatif, more negatif So kat sini kena more positif dia punya E, nilai E dia. So travel from internal circuit ni dalam wire lah. So yang ni pun sama, metal with less negative ataupun more positive value, ada positive terminal, tendency to lose electron. Okay, voltaic cell untuk ni sum of electron, ni rumus yang kita akan guna. E cell sama E cathode adalah E anode, ataupun E cell E oxidation tambah E reduction. So kat sini adalah negative terminal, yang ni adalah positive terminal.
So macam mana dia work, yang ni lah. Okay, kita ada dua ni. Kita tengok, kita decide siapa yang akan jadi anode, siapa yang jadi cathode. So kat sini akan jadi anode, iaitu negatif terminal, sebab nilai dia adalah ni. So dia buat oxidation. Bila oxidation yang ni dia kena reverse, B ni kena reverse Yang ni dia akan jadi reduction. So yang ni memang reduction, so kita ambil je yang ni. So yang ni kena reverse, negatif ni. Nampak dia reverse kat sini. So bila dia reverse, jadi itulah, kita just tambah, nampak jadi positif. So kita just tambah je biasa dapat 1.1. Yang ni pun sama juga. So yang ni cara nak tulis dia. Okay, ni contoh dia. Okay, kita buat contoh Yang ni pun contoh dia, kamu boleh baca sendiri. Okay, kita start dari sini lah. Okay, vortex cell build magnesium deep. Okay, lepas tu yang ni. Okay, so as is more electronegative. As ni magnesium with more negative ni, more electropositive, tends to go oxidation. It naturally become negative terminal ataupun anode, loss electron. So half equation dia, kalau yang ni adalah kita panggil reduction tau. So kalau kita nak buat oxidation, kita kena terbalikkan dia. So Mg jadi Mg2 plus 2E. So kita kena reverse daripada atas ni. Okay, say electron travel from negative terminal to positive terminal. Okay, so the sel ataupun kat sini adalah Cu2 plus with less negative ataupun more positive value, than electropositive metal become less positive terminal, as in weaker tendency to lose electron. Cu2 plus ni Cu2 plus will receive electron to form copper ataupun Cu. Half equation dia Cu2 plus 2E jadi Cu. So kita just tambah yang ni. So half equation untuk oxidation adalah Mg jadi Mg2 plus 2E. Ni Cu2 plus 2E jadi Cu. So yang ni nilai dia, positifkan dia 2.36. Ni 0.34. So unit dia Mg tambah Cu2 plus jadi Mg2 plus Cu. So tambah je oxidation kat sini 2.36 0.34. 2.7, positif 2.7. Ataupun E cathode kat sini 0.34, tolak negatif 0.26. Salah 2.36. So dapat positif 2.7. Ini pun salah 34. Sama nilai dia. So cell notation kamu tulis balik. Yang first Mg dia jadi Mg2 plus, itu equals Mg kita tulis dalam bentuk solid
jadi Mg2 plus dalam bentuk aqueous, dia notation. Lepas tu Cu2 plus dalam bentuk Ag, jadi Cu dalam bentuk solid. Ini dia punya ni. So oxidation anode at the left side between electrode and aqueous use ni. So yang ni oxidation sebelah sini ni Mg. Cu2 plus Ag, Cu solid. Okay, we can simplify the concept by using the following table. Okay, electrode metal. Okay, so electrode dia kat sini, anode dia adalah magnesium. Yang ni adalah copper. So half dia reduction. R unit. Observation. Magnesium become thinner. Lepas tu ni brown solid is deposited. Ini brown yang ni magnesium dia di aqueous, so dia become thinner lah. Direction of flow from magnesium electrode to copper through connecting wire ataupun external circuit. Satu lagi kat sini adalah intensity of blue color CuSO4 decrease. Ini satu lagi dia punya observation. So yang ni pun sama, zinc sulfate campur dengan silver. Yang ni adalah negatif, so ni akan jadi anode. So anode kita kena terbalikkan dia. Yang ni akan jadi cathode. Ni oxidation. Yang ni reduction. So kita akan terbalikkan dia. So half equation untuk oxidation terbalikkan, zinc Zn2 plus 2E. E dia pun akan jadi positif 0.76 volt. So electron flow travel from zinc electrode to silver electrode. So the metal, ni metal So yang ni pun the metal with positive terminal cathode. The metal with E not less negative or more positive value, less electropositive metal become positive terminal cathode as is a weaker tendency to lose electron. So kat sini dalam kes ni silver lah. So Ag plus in the solution will receive electron to form Ag. Tengok sini ni Ag2 plus jadi Ag.
So half dia kita ambil sebiji daripada atas tu sebab dia reduction. Sini pun reduction, so kita ambil sebiji. Jadi Ag. So this the voltage of the cell sum lah kat situ. Kat sini zinc campur dengan Zn2 plus 2E. Okay, nilai dia 0.76. Reduction Ag tambah E jadi Ag plus. Sorry. Ag plus E jadi Ag. Okay, so nilai dia kita tengok kat situ 0.8. Mesti positif. So untuk ionik kita darab 2 lah. So zinc jadi so oxidation 0.76 0.80 dapat positif 1.56. Ataupun kita boleh guna cara E cathode. E cathode adalah positif 0.8 tolak dengan 0.76. So dapat juga positif 1.56 volt. Okay, cell notation adalah zinc solid, dia jadi zinc 2 plus dalam bentuk solution. So kat sini Ag plus equals jadi Ag. Bukan ni. Okay, so ni adalah dia punya cell notation. So oxidation at anode at the left hand side adalah so zinc solid cathode Ag so kita tulis balik kat sini. Negatif adalah zinc, yang ni adalah Ag. Oxidation half dia Zn2 plus 2E. Yang ni Ag plus E jadi Ag. So ionik dia Zn campur dengan 2 Ag plus Zn2 plus 2 Ag. Observation, zinc jadi Zn2 plus. Zinc tu metal, Zn2 plus tu dia aqueous. So kita kata zinc metal become thinner. Yang ni pula kita kata grey shiny solid is deposited. So direction of electron flow from zinc metal to silver metal through connecting wire lah. Okay, so kita try lagi. Voltage cell in copper deep copper ni. Okay, lepas tu yang ni adalah less ni. Dia less negative, less positive, so dia akan dia buat oxidation . So
So dia akan jadi negatif terminal. Okay, yang ni dia akan buat reduction. Sebab dia more positif, dia akan jadi positif terminal. So as metal with ni more electron positive tendency to undergo oxidation more easily, it can actually be negative terminal and not losing electron. So half reaction untuk oxidation, kita kena reverse dia. Reverse dia Cu ke depan lah. Cu jadi Cu2 plus 2E. Kenapa kena reverse? Cikgu beritahu, kalau reverse baru kita release elektron. Kalau kita tak reverse, dia gain elektron. Kalau gain, dia tak boleh lah ready oxidation, dia ready reaction. So tak boleh lah. So kena reverse juga. Dia kena reverse ni reverse. Sebab ini asal dia reduction. Sebab tu panggil standard reduction potential. Dia hanya untuk semua list untuk reduction. Kalau kita nak jadikan oxidation, kita kena reversekan dia lah. So nilai dia pun akan reverse. So nilai dia akan jadi negatif 0.34 volt. So electron travel from copper to Ag. So the metal with less electron negative to promote electron positive, dia akan jadi cathode lah, as is the weaker to need. So in the solution Ag ni dalam solution Ag plus receive electron to form Ag. So I half dia Ag plus tambah E jadi Ag. E cell dia adalah positif 0.80. Okay, so kita buat kat sini oxidation dia Cu jadi Cu2 plus 2E. Salah. Cu dah Cu2 plus 2E. Unit dia punya ni adalah negatif 0.34. Yang ni Ag tambah elektron jadi Ag. So ni positif 0.80. So unit dia Cu campur dengan 2 Ag plus. Yang ni darab 2 Jadi Ag tambah 2 Okay, so oxidation adalah nilai dia negatif 0.34. Ni 0.80. So positif 1.14. So E cathode kat sini adalah 0.80 volt tolak dengan anode dia negatif. Bukan negatif lah, positif. So akan dapat 1. Salah ni. Ini dapat ni ya, positif 0.46. Ini dapat positif 0.46 volt. Okay, so dapat 0.46 volt positif. So cell notation, copper solid, copper 2 plus aqueous, sub bridge, Ag plus aqueous jadi Ag solid. So nanti tengok di left side adalah yang ni Cu jadi Cu2 plus Ag. Yang ni adalah Ag plus aqueous jadi Ag. Itu ada sub bridge. Okay, so kalau nak tulis dalam bentuk ni, elektrod dia negatif adalah copper, ini adalah silver.
Oxidation Cu jadi Cu2 plus 2E. Ni Ag plus E jadi Ag. Unit Cu tambah dengan 2 Ag plus jadi Cu2 plus 2 Ag. Observation dia, yang ni brown, ni jadi ni. So kat sini kata copper electrode become thinner. Kat sini silver electrode become thicker, ataupun boleh kata grey shiny solid deposited. So warna kat sini, intensity of blue color increase intensity of blue color CuSO4 increase. So electron flow from copper to silver to connecting wire ataupun external circuit. Okay, ni pun sama. So more negative akan jadi oxidation. So kena reverse. Ni pun kena reverse. Yang ni akan jadi reduction. So the metal with more negative akan undergo oxidation, easily negative terminal by losing electron. Losing bermaksud sebelah ni kena tukar elektron sebelah kanan lah. So Mg2 plus 2E. Elektron akan travel from magnesium to Pb punya electrode. So the metal with less negative, iaitu Pb2 plus punya half cell akan lose. So Pb2 plus in the solution will receive electron to form Pb. So dia punya half dia Pb2 plus 2E jadi Pb. So E cell dia adalah 1.67 volt. Ini 2.36 volt positif. So kita tulis kat sini nilai dia So ionic dia Mg tambah Pb2 plus jadi Mg2 plus Pb. So E cathode dia adalah 1.67 tolak dengan negatif 2.36. So dapat positif 4.03 volt, sama So cell notation Mg solid jadi Mg equals 2 plus, lepas tu Pb2 plus equals jadi Pb solid. So dia punya left side dia Mg solid, Mg 2 plus equals, so dia akan become thinner Normally anode akan thinner lah, kalau cathode dia akan thicker.
So PB 2 plus equals akan jadi PB solid. So electrode metal negatif adalah magnesium, ni adalah PB. Dia tulis benda yang sama je 1000 kali. Cikgu tak larat dah. Tak pandai dia campur tak tahulah. Okey, PB sama 2E jadi PB. Ionik dia ulang kali 2 kali dah cikgu tulis. Okay, observation. Magnesium metal become thinner. Selalu anode adalah thinner. Kat sini PB become thicker. Ataupun grey shiny solid deposited is deposited. So electron flow daripada Mg to Pb through internal circuit. So kita masuk sekali lah dengan electrolytic cell. So tengoklah kalau dapat 2 ke tak. So kita teruskan lagi. Okay, so electrolytic cell adalah reaction that occur in electrolytic cell and Botek cell. Reaction involving reaction ni. Okay, lepas tu the rough idea we can learn from ni adalah cikgu dah sentuh dah electrolyte dengan ni. Okay, lepas tu dia ada molten dengan aqueous lah. Untuk electrolyte ni ada 2 jenis, satu molten, satu aqueous. Molten kita tambah heat, ini tambah air. So kita tengok maksud electrolyte. So maksud electrolyte adalah substance that can conduct electricity in molten and aqueous state and undergo chemical changes. Non-electrolyte adalah samalah substance that cannot. Ayat yang lain semua sama. Nanti in all state ni. So kamu tengoklah buku teks memang explain why the electrolyte and cannot conduct electricity. Sebab dia contain electrolyte contain free moving ion that can carry electrical charge. So dia ada free moving ion yang bergerak lah. So substance that can conduct based on the knowledge, substance yang conduct adalah first adalah ionic compound. Itu normally lah. Lepas tu soluble salt pun kamu boleh katakan sebagai ni juga. Okay, lepas tu acid ataupun alkali solution. Okay, lepas tu molten salt. Ini pun boleh molten salt. Okay, biasanya non-electrolyte adalah normally dia adalah covalent lah, covalent compound ataupun molecule ataupun gas. Macam tu lah.
Yang ni kamu boleh rujuk muka surat 31 Acid solution ni maksud dia ada air tau. Lepas tu untuk solid tak boleh lah. Ataupun kamu buat electrolyte solid pun boleh. Solid ionic compound pun dikira sebagai non electrolyte lah. Ni kamu boleh rujuk muka surat 31. Okay, untuk idea electric conductivity, ionic can conduct in solid but cannot. Okay, ionic can conduct in solid but cannot conduct in efficient electrolyte and physical properties covalent ionic. So ionic adalah can conduct electricity in but cannot conduct. Okay, cannot can conduct in molten and aqueous. Molten. So yang ni memang tak boleh conduct semua ni bab form 4 balik ni ulang je bab form 4. So kalau kita buat electric current, dia tak dapat kat sini dapat ni lah, ion that different charge cannot free moving because they are tied to strong electrostatic force kalau dia solid. Therefore solid cannot conduct electricity. In molten state, aqueous dia boleh conduct electricity lah sebab dia ada free moving ion that carry electrical charge. So electrostatic mutation ni has to be overcome. Molten state, aqueous state, ionic can conduct electricity. So kalau untuk molekul dia tak boleh, consist of neutral molecule, do not carry any charge, therefore covalent do not conduct electricity. Ni nota balik lah, nota So kita tengok electrolysis. Maksud electrolysis adalah proses whereby compound in the molten ataupun ore or aqueous state decompose tu terpecah decompose into their constituent element by passing electricity through them. To conduct electrolysis we need yang ni lah, electrolytic cell. So electrolytic cell ada bateri, ada electrolyte, ada 2 electrode, anode dengan cathode. So anode akan jadi negatif terminal. Kat sini terbalik dengan voltaic cell tau. Anode adalah negatif, positif, cathode adalah negatif. Dia terbalik. Cikgu bilang dia terbalik dengan voltaic cell. Kamu jangan confuse dengan voltaic cell. Voltaic cell anode negatif, cathode positif, dia terbalik tu je. So electrolysis in aqueous dia ada bentuk yang macam ni, ada yang bentuk macam ni sebab kita nak collect gas. Ada yang bentuk kita kena panaskan sebab dia molten. Yang ni salah melibatkan gas collection. Yang ni aqueous sajalah. So ada 3 type of the electrolytic cell. So kamu kena tahu mana kamu nak lukis berdasarkan produk yang terhasil nanti. So electrolysis molten aqueous ionic. In the molten compound, the ion and cation move freely. Cation attract to the cathode. And anion attract to anode. Cation, cation undergo discharge ataupun reduction. At anode, anion akan discharge ataupun oxidation. So ingat anode, oxidation. Cathode ni nak ingat dia red cat, kucing merah. Dan sebaliknya adalah anode dan oxidation lah. So kita buat molten lead to bromide. Molten bermaksud ada 2 ion je. Ion present in the molten adalah terpecahkan, Pb by P2+, bromide
2 negatif. Ni kamu kena balik kepada kamu punya ingatan dan ingat cas-cas ni lah. Siapa tak ingat tolonglah ingat. Cikgu tak boleh nak suruh masuk dalam otak, memang kamu kena ingat. We digest the electrolysis by using table and easily understand the concept, but when answer the question, please write the answer not using table represent your answer. So yang ni just untuk pemahaman kamu lah, tapi kalau untuk exam jangan tulis dalam bentuk table kena tulis dalam bentuk ayat-ayat lah. Okay, so sama juga cathode Pb2+, yang PB dia akan undergo reduction. So kalau kamu lupa half, kamu boleh rujuk kepada electrode standard reduction electrode. So kat situ ada half equation, kamu hafal je. Kalau bromide ni pun ada, cuma anode dia akan jadi oxidation, dia akan terbalik. Kamu boleh rujuk dekat standard reduction electrode. Kat situ kalau kamu lupa half, kamu boleh rujuk kat situ. Kalau oxidation dia just terbalik je, sebab elektron dia sebelah kanan. So yang ni kamu potong akan dapat yang macam ni lah unit dia. So apa yang terbentuk, Pb kat sini lead, kat sini adalah bromine gas. Bromine adalah brown, lead adalah grey solid. Grey shiny solid is form lah. Explanation: electrolyte undergo discharge, receive electron, undergo reduction to form lead to ion. So bromine undergo discharge ataupun reduction, dia undergo oxidation to form bromine molecule. Okay, electrolysis of calcium iodide. So ion present Ca2+ dengan I negatif. So untuk cathode yang akan pergi dia adalah Ca2+, ni adalah I negatif. So ion discharge sama juga, ada satu je option, so kita pilih tu je. Half equation Ca2+ plus 2E jadi Ca. Yang ni 2I I2 tambah 2E. Unit dia Ca2+ plus 2I negatif jadi CaI2. Product form calcium iodine. So observation adalah ni lah, grey solid deposited. Kalau yang ni warna dia brown brown gas is form. Dia kalau gas warna dia brown, kalau solid warna dia ni. Sekarang dia panas, so dia akan form gas. So gas dia warna dia brown kalau dia pepejah dia warna dia purple. Explanation kamu ambil ni, repeat. So taklah tu panjang lah, repeat from above je lah ayat dia. Yang ni pun repeat from above example. Tolong jangan tulis macam cikgu tulis tulis yang atas tu panjang sangat, cikgu taklah nak tulis. Okay, sama. Okay, yang ni molten lead to sodium chloride. So yang ada dalam sodium chloride Na plus dengan Cl negatif. So yang attract dekat cathode adalah Na, ini adalah Cl negatif. Sama juga Na, Cl negatif. Half equation Na plus campur dengan E jadi Na. Ini Cl 2 jadi tambah 2E. So nak balance kan, tambah 2 tambah 2 tambah 2. Na plus tambah dengan 2Cl jadi 2NaCl. Product form dia Na, yang ni adalah Cl. So observation grey solid
deposited. Yang ni brown, sorry bukan warna dia brown warna dia greenish yellow. Greenish yellow gas is formed. Explanation ni pun kamu ni copy paste secara ayat dia lah, copy paste from above example. Ni pun sama, jangan biar kosong Okay, yang ni example of electrolysis untuk aluminium. Yang ni memang favourite dalam industri pun dia gunalah, extraction of metal. Dia daripada bauxite. Bauxite ni adalah biji aluminium yang kita korek ataupun kita mining lah. Kita kena mining kan dia dekat bukit ke, dekat pelombong mana-mana, kita kena dapat pelombongan. So kita akan dapat bauxite. Ni kau belajar form 2 kan, form 3 tak ingat. So ion present dalam aluminium oxide ada Al 3+ dengan O2 negatif. So dia punya electrolytic cell dia little bit complicated lah. So dia punya negatif ni adalah dia punya cathode, dinding dia. Yang ni adalah dia punya anode. So dia tak adalah dua carbon tu. So dia akan, molten akan terbentuk kat bawah, oksigen akan terbentuk kat sini lah, dia akan terlepas. So electron attract adalah aluminium, ni O2 negatif. Ion discharge pun sama, O2 negatif. Half equation Al 3+ plus 3E jadi Al. So O2 negatif jadi O2 campur dengan 4E. Ionic dia kita samakan dia punya elektron. Ni jadi 2 lah, 2 Al3+ campur dengan 3 O2 negatif jadi Al2O3. 3 2 darab 2 4. Okay, dah seimbang Product form Al, ni oksigen. Observation kita kata grey solid deposited. Observation kita nampak warna, kita tak nampak aluminium. Okay, yang ni kita kata colourless gas bubble is formed. Explanation sama juga kat atas. Okay, so dah habis dah yang ni. Kita tengok last. Okay, so dah habis. Okay, so dah habis lah untuk yang ni So kita setakat ni lah, kita stop untuk ni. So dia ada 3 faktor untuk electrolysis. Kita akan tengok lah. First, based on standard reduction electrode. Yang kedua concentration. Yang ketiga type of electrode. So yang tu kita akan pergi further lah. Yang tu little bit taklah susah, tapi kena faham betul-betul. So setakat ni je kelas. Okay, thank you semua. Assalamualaikum.